Game to na ta sa atong main event between Team Cebu City versus Team Consolacion. Midaog sa game 1 ang Team Consolacion. Okay ni game to na ni. Okay na atong bakbakan diri sa sitio Kainsikan na Panoy Poy Consolacion Cebu. Organized ni nila ni Konsihal Ma'am Rosalia Montalya o ni Konsihal Joel Montalya. O sponsor din ni Kapitan Aris Balaba o sa iyang mga konsihalis. O serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Age! Tuara pokot ang ompok ni Mr. Explosive. Side out. Oh, serbisyo the Mighty Mouse. Serbisyo Roberto Ilaga. Ay. Jubil. Inside job kayo. Oh, no dos na. Ono dos. Kini serbisyo the Mighty Mouse. Roberto Ilaga. Agay tara. Ligwat. Ay. Iguales dos na nga to ang game to. Iguales dos. Shout out Sian Nicole Rebillas. Shout out Konsihal Silso Gabunada. Og shout ay tuara good item na sad. 3-2. 3-2 na 3-2. Okay ni serbisyo the Mighty Mouse. Para 4. Sadam. Reggie. Ay tukmod Sadam. Wa ka si Reggie. Side out. Bola sa Team Cebu City ha. Kini serbisyo Sadam Forever na game breaker. Agay sintro. Kuha pang Jobert. Agay tuarat kulapo. Tiad. Side out. 3-2 in favor of Team Consolacion. Okay ni serbisyo Jobel. Para 4. Jobert may pabuto. Kuhang Reggie. Ay tuara. Trapong Jobert. Agay gilayatan na. Ay daray. Kamang na. Birahan Jobert. Ipit na ni. Goodbye na. Kini. Aka na good item na. Wala pa. Ay la. Hala ka niya kanara. Ay Rabia dua. Makapigil hindi nga. Nakuha pa sa daba. Ginubanas bang kutukan. Kataga na sa iskandiga. Wala bang silbis. Kuha na Reggie wala. Sukarap Reggie. Rabia. Rabia dua. Makapigil ini nga. Serbisyo Kolapo is the best. Ay! Score! Iguales 3 na atong game to. Serbisyo Kolapo. Agay. Gileta ni Kolapo. Osman Jobert. Baguros. Trapo. Kanay. Gios Bidol. Tagayay. Awasay. Auto nga blow. 4-3. Serbisyo Kulapo is the best. Para 5. Nanubay linya. Kuha pa.
gibirag balik ni Kulapo. Kuando agay gibutang speaker sawa ka oy. Wa ka sa tirang Sadam. Good item kayo. Okay deh para size. Ay awas Kulapo. Side out mula sa Team Konsolasyon. Serbisyo. The Silent Assassin Reggie Caban para 4. 5-3 ang atong score in favor of Team Cebu City. Ay Sadam. Agay! Sus, makahilo ang tira ni Reggie Caban. Serbisyo The Silent Assassin Reggie Caban. Ay. Side out. Laom tunnel, di madawat. Cuatro 5 atau skor 4-5. Kini serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para size. Wow. Tok po di Sadam. Naabtan pa Reggie. Ay, size na. Change court na. Shout out sa atong katimbaya yung sa ato ang FB page o YouTube channel na to ang Maricel Antony Chicharon. Mapalit ninyo sa ilang mga outlets diha sa Sibunga, Karkar o sa Sangat Fernando, San Fernando. Ang Maricel Antony Chicharon, ang lamian nga chicharon sa Cebu. O ang email ban po rin. Ang email ban po rin. Kontakan ninyo sa numero 0995-240-5411 kung nanginahanglan mo ban para kasal. Mao na email ban po rin. Serbisyo Damay Tibaws. Gido, arak. Score 5-6 o sa Ray Labaw sa Team Cebu City sa atong game to. 5-6. Serbisyo Damay Tibaws. Reggie again. Ay. Equalize na. Equalize na. Kini para City ni serbisyo Damay Tibaws. Roberto Ilaga. Score again. City size. Gihubuan ng Jobert og sinilas serbisyo Damay Tibaws. Gi. Ilaga. Tuara. Ay, taray. Awana. Hawan pas kang manang. Side out. Size City ato score, Size City. In favor of Team Konsolasyon. Serbisyo Sadam. Lobo. Kuan Jobert. Ilaga. Jobert again. Tiad na. Gipunan. Ay. Ompok ni Jobert. Nang lapas. Out ball. Side out. City size. Serbisyo the high flying spiker Jubildo Cante para 8. Laras ni Doa. Puko tirang Kulapo. 8 size.
8-6 na, 8-6. Duhay labaw sa team Konsolasyon sa atong game to. Shout out Nestor Tantog. Ay Kulapo ana. Murag naluya na. Si Kulapo is the best. Noy bina. Kini para Jis. Agay. Tukbo di Sadam. Jis. Score. G6. G6 na G6. Oh, serbisyo para 11. Salamat, Bill. Away from home. Side out mula sa team Cebu City. Shout out ni Alan Villarena aka Boss Opau sa Barili. Shout out GC Hinirlaw aka Daot diha sa Lamak Pinmungahan. Shout out Cindy Boy Baramida. Shout out Jason Encilia diha sa Nalhog Dalagit. Oh, serbisyo Kulapo para City. Kulapo Milaras. Regi Kulapo. Ay, ito ara. Kagay nito. Paksit Bilbil. Cortesi sa tira ni Roberto Ilaga. G6 ang ato score. Side out. Servisyo da Silent Assassin Regi Kaban. Ay. Ge. Arangkada Regi. Sansan. Tuara. Kuha pag Kulapo. Wala. 11 na. Wala, nanatas terminal. Panudlay na mo o ginahinay na mo coat para sa plitihan. Para champion na ang team Konsolasyon. Servisyo da Silent Assassin Regi Kaban para champion sa bakbakan diri. Main event. Ay tapog la pula sagang pa Regi gihatag ni Spikas. Kamang yapos Jubil. Linanguyay na si Yuta. Hala kaniya. No. Lami ataw pagkatira pero awas ang tiran Jobert. May champion ang team Konsolasyon sa atong bakbakan diri sa sitio Kainsikan na Barangay Panoypoy, Konsolasyon, Cebu.